The story of Shri Krishna's heart in Lord Jagannath. Joy Jagannath. Shri Krishna eka kehi nathile pakhre nadi kúଳରେ se ବସିଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ହରିଣ ଭାବିକି ଶିକାରୀ ମାରିଲା ତୀରଟା ପାଦରେ ନେଲାଗା ଜୀବନ କଲା କି ପାପ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଭୁଲ ବୁଝିକି ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଜଳେଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଜଳେଇଲେ ହୃଦୟ ନା ଜଳେ ମାଂସ ନୁହଁ ହାଟ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାତୁର ଧରିବ ତା ଦେହରେ ବାଜିଲେ ଆଲୁଅ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ବାନ୍ଧିକି କାଠରେ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା ତା ସାଥରେ पुरी रजा बड़ भक्त ब्रह्म पदार्थ विषय जानिले से स्वप्न रे चाहिए हृदय द्वारा गढ़िबे से मूर्ति पर कहीं भी कारीगर करि पारिले सृष्टि तो विश्वकर्मा आसी राजा को कहले कि 21 दिन पाई एकुटिया काम करिवे आहार पानी भी नाही मूर्ति सब गढ़िबे पर 14 दिन रे महारानी पूरा डरिले आउ खोली देले से कपाट विश्वकर्मा नथिले मूर्ति समाप्त ब्रह्म पदार्थ ता भितर नथिला गोड़ हाथ आ प्रतिबार वर्ष चेंज हुए मूर्ति काठ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।